एजुकेशनल एक्सपोर आउ गोटे भिडियो रे आपण मानकु स्वागत। आज आम डिस्कस करबा जो ओडिसा रे जो तीनोटी प्रकार जो पीजीटी रिक्रुटमेंट रहुची ता विषय रे आम आलोचना करबा। ता सहित एई जो तीनोटी पीजीटी रिक्रुटमेंट रहुची ए तीनोटी पीजीटी रिक्रुटमेंट रे को पीजीटी सबुठु भलो ता विषय रे आम आलोचना करबा। व्हिच वन इज बेटर, तीनोटी मध्यरु कोउटा बेटर आमे ताहा डिस्कस करिबा। जदि आमे देखिबा जो ओपीएससी पीजीटी रहिला ताकू ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन रिक्रुटमेंट दउची। एसएसबी पीजीटी जो रहिला ताकू ओडिशा बा जो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड से रिक्रुटमेंट दउची। आ ओएवीएस जो पीजीटी रहिला ताकू ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन निजे एग्जाम करउची। जदि आमे देखिबा एई जो तीनोटी प्रकार जो पीजीटी एग्जाम होउची एमानंक भितरु कोउटा भलो, जदि आमे देखिबा एही वीडियो रे एट द एंड आमे जानि पारिबा कि को पीजीटी सबुठु भलो। जदि आमे देखिबा, जदि आमे कंपैरिजन करिबा जो केतेटा कैटेगरी रहुची कंपैरिजन, जेमिति कि सिलेबस कोन रहुची, एग्जाम पैटर्न को नेकी, कंडक्टिंग बॉडी की एग्जाम करउची, मार्क्स केते रहुची, ता सहित सैलरी, प्रमोशन, जॉब सिक्योरिटी, वर्कलोड एंड फाइनल कंक्लूजन एट द एंड देखिबा। तो आमे जो क्राइटेरिया रही कंपैरिजन रो समस्त क्राइटेरिया देखिला परे को पीजीटी एक्सपीरियंस मानक पई भलो रहिबो ता आमे एट द एंड जानिबा। तो जदि फास्ट देखिबा जो ओपीएससी जो पीजीटी रहुची ताको कंडक्ट करूची ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन। एसएसबी पीजीटी जो रहुची ताको कंडक्ट करूची स्टेट सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी। आ ओएवीएस रो जो पीजीटी रहुची ताको कंडक्ट करूची ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन ओएवीएस। आ जो सिलेबस रहुची डिफरेंट जो पीजीटी एग्जामिनेशन रो सबुतरु हाई सिलेबस रहुची ओपीएससी रो जो पीजीटी रहुची हाई सिलेबस। एथिरे आपण तीनटा पेपर देबे, तीनटा पेपर एग्जाम देला पर क्वालिफाई कला पर आपण इंटरव्यू की जिवे। यदि हमें देखिबा सब्जेक्ट वाइज पीजीटी सिलेबस जेमिति कि इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, संस्कृत जो भी पीजीटी रहिला ताकू ता पई एग्जाम तारो सब्जेक्ट वाइज रहुची सिलेबस। ता सहित जनरल एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश पेपर मध्य रहुची। आ जो एसएसबी पीट रहिला सेटा तो सब्जेक्ट सिलेबस रहउची 150 मार्क्स रो। ता सहित आपनकर जो कैरियर वेटेज रहउची 50 मार्क्स रो। जो मार्क जो डिफरेंट डिफरेंट जो बोर्ड रो जो हमें 10th रो नै की +2 नै की +3 पीजे जो मार्क को नै की मध्ये माने काउंट करूछन्ते। आ जो ओएवीएस रो जो पीजी रहिला सेठरे आपण सीबीटी एग्जाम देबे 160 मार्क्स रो। और ता सहित जो पेपर वन जो उड़िया इंग्लिश थाए 13 मार्क्स आपन को आने पड़िबो पास करिबा पई। ता सहित आपण इंटरव्यू देबे 40 मार्क्स रो। एटा हला एसएस ओएवीएस पीईटी रो एग्जामिनेशन। ता सहित देखिया जदि हम एग्जाम पैटर्न रिटन एग्जाम जो रहउची ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू रहउची। आ एथिरे तीनटा पेपर रहउची, केतरा पेपर रहउची, तीनटा पेपर। आ ता सहित भाइवा पर्सनालिटी टेस्ट मध्ये रहउची। तापर एसएसबी पीजीटी रे जदि हम देखिबा एथिरे आपण असेसमेंट रिटन 150 मार्क्स, ता सहित 50 मार्क्स आपनकर कैरियर को नेकी से माने वेटेज देकी काउंट करिवे। सीबीटी रे आपण देबे जेमिति 160 मार्क्स रो इंटरव्यू हेबो। तापर आपण इंटरव्यू सरिला परे आपण जदि सही विदिन कट ऑफ मार्क रहउचंती तापर आपण सिलेक्शन हेबे। ता सहित जदि हम देखिबा टोटल जो मार्क केते एग्जाम रहउची ताहेले टोटल मार्क्स इन जो एसएस जो वेव सॉरी जो ओपीएससी रे जो पीजीटी रहउची ताठी रहउची 350 मार्क्स। ता सहित हमर जो एसएसबी पीजीटी रे रहउची 200 मार्क रो। आ ता सहित वेवएस रे मध्ये रहउची 200 मार्क रो। किंतु जो एसएसबी पीजीटी जो रहउची सेथिरे कोनोसी इंटरव्यू हेबो नाही। आपण 150 मार्क्स रो रिटन एग्जाम देबे प्लस 50 मार्क्स आपनकर सब्जेक्ट जो सॉरी कैरियर वेटेज रहिबो, कैरियर वेटेज रहिबो 150 सॉरी 50 मार्क्स रो। ता सहित जे सैलरी देखिबा हमें जो ओआरएसपी लेवल जो 10 ओडिसा रो जो 10 लेवल रो 4600 ग्रेड पे आपनकर स्टार्टिंग सैलरी रहिबो। सेमिति एसएसबी पीजीटी रे मध्ये 4600 ग्रेड पे आपनकर सैलरी रहिबो। आ किंतु ओएवीएस से टिके आपण अधिका सैलरी पाबे एथे रहिबो 4800 ग्रेड पे आपनकर सैलरी। किंतु जो एसएसबी पीजीटी जो रहिला एथि आपण एचआरए पाइबे नाही। एसएसबी पीजीटी रे आपण एचआरए पाइबे नाही।
ଆଉ ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ମେ ବି 3 months ଥରେ ମିଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ SSB ର। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରମୋସନ ଦେଖିବା, ପ୍ରମୋସନ ଯଦି ପ୍ରମୋସନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ OPSC PGT ସବୁଠୁ ଭଲ। ଏଥିରେ ଆପଣ ପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ରିଟାୟରମେଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମୋସନ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ SSB PGT ଯେହେତୁ ଏଇଟା ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ଏବେ ଏବେ 488 କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଏଇଟା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ତାର ପ୍ରମୋସନ କଣ ରହିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିନାହିଁ। ସେହିପରି ଆପଣ OAVS ର ଯୋଉ PGT ରହୁଛି ଆପଣ କଣ ହେଇପାରିବେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲରୁ ନେଇକି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଯୋଉ OAVS ର PGT ରେ। ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଯୋଉ UPSC PGT ରହୁଛି ତାର ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ OES ରୁଲ କ୍ୟାଡର ରୁଲ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ଏଠି ଯୋଉ ରହିଲା SSB PGT ଏଥିରେ କଣ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବ, ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସବୁ ଠିକ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୋସନ କଣ ମିଳିବ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ OAVS ର ଯୋଉ ରହୁଛି ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, OAVS ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଡି ଏକ୍ଜାମ କରୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ SNME ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଣ୍ଡର ରହୁଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇ ଯୋଉ ଲୋଡ ରହିବ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଠି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ୱାର୍କ ଲୋଡ ଯେମିତି କି ଟିଚିଂ ହାଇୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଆପଣ ପଢେଇବେ OPSC PGT ରେ, ଏଠି ଆପଣ ପରେ ପ୍ରମୋସନ ହେଇକରି +3 ତକ ମଧ୍ୟ ପଢେଇବେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆପଣ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ +2 ପଢେଇବେ, ତାପରେ ମେ ବି ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିଲା ପରେ କଣ ପ୍ରମୋସନ ହେବ କଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବେ। CBSE ଯେମିତି ଆପଣ ଏଇ OAVS ରେ ଆପଣ +2 ହିଁ ପଢେଇବେ, +2 ଯେମିତି କି ଆପଣ 9 ଟୁ +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏଠି ପଢେଇ ପାରିବେ, 9 ଟୁ ନେଇକି +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଯୋଉ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ରହୁଛି OPSC PGT ର, ଯୋଉ OPSC PGT ଏଇଟା ପିଓର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା, ଗ୍ରାଚୁଇଟି, ଯୋଉ ରିହାବିଲିଟେସନ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଆପଣ ଏଠି ପାଇପାରିବେ। ସେମିତି SSB PGT ରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ସେମିତି OAVS PGT ରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆଡଭାନ୍ଟେଜ ଯେମିତି ଗ୍ରାଚୁଇଟି, ରିହାବିଲିଟେସନ ସ୍କିମ୍, ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ SSB PGT କିମ୍ବା OAVS PGT ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ତ OPSC PGT ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଫାଇନାଲ କନକ୍ଲୁଜନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୋଉ ଫାଇନାଲ କନକ୍ଲୁଜନ ମୋ ହିସାବରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯୋଉ OPSC PGT ରହୁଛି ତା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ OPSC PGT ପାଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ବେଷ୍ଟ PGT ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, OPSC PGT ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, if you want a formal state service, career ladder, strong job security and clear promotion, OPSC PGT is the best option। OPSC PGT ହିଁ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ ଯୋଉ ରହିବ, ଏକ୍ସାମ ସବୁଥିରୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହିବ, ଏକ୍ସାମ କ୍ରାକ୍ କରିବା ସବୁଥିରୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହିବ ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ ଟୁ ଅଦର ଟୁ PGTs। ସେମିତିକି ଆପଣ OAVS PGT ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ଅଧିକା ରହିବ ଯୋଉ କି 4800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ୱାର୍କ ଲୋଡ ବେଶୀ ରହିବ, ୱାର୍କ ଲୋଡ ହେଭି ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଆମେ SSB PGT ଦେଖିବା, ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ 4600 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପାଉଛନ୍ତି, ୱାର୍କ ଲୋଡ ଏଠି କମ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯୋଉ HR ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ କେତେଟା ଆଡଭାନ୍ସ ଯୋଉ ରହୁଛି ଜିନିଷ ଗୁଡା, ଯେମିତି HRA ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ, ତାପରେ ରିହାବିଲିଟେସନ ଏଠି ଆପଣ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ I will choose or ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଅପସନ ଅଛି ତାହେଲେ OPSC PGT ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ, ତ it depends upon you if you pick any of the PGT, then if you have any option whether you want to go to OPSC PGT or SSC PGT or OAVS PGT, then choose wisely and go for OPSC PGT। এই ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।